बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान के ऊपर जो फैसला महफूज किया था वो आज फैसला सुना दिया है। उस फैसले में क्या तफसीलात हैं, उसके अलावा जो है इमरान खान साहब ने लाहौर में से ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ अपने अहम तरीन जो वर्कर है उनको उतारने का जो फैसला किया है वो भी आपके सामने रखते हैं। और परवेज़ खटक साहब क्या सोच रहे हैं और उनका क्या प्लान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह वो खैबर पख्तूनख्वा में टैकल करना चाहते हैं, और हैंडलर्स और परवेज़ खटक साहब मिलकर। सबसे पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सितंबर में ये फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे उसके ऊपर इतराज़ उठाया था कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो करवाए लेकिन आपने अपने आइन में तब्दीली की है, लिहाजा जो आपका आइन है वो तब्दील है तो नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ रखा था कि हम जो आइन की तरमीम है वो वापस ले लेते हैं, तो आप हमारे पुराने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है उनके रिजल्ट को तस्लीम कर लें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत की। समाअत करने के बाद 2 महीने तक तकरीबन फैसला महफूज रखा और आज फैसला सुनाते हुए, और जो तवक्को के मुताबिक फैसला है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो कोई भी फैसला जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ना दे बल्कि उनके खिलाफ दे, तो आज भी उन्होंने उसी तरह का फैसला दिया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ये आइन तब्दील यानी कि वापस लेने की उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन दिए जा रहे हैं, इन 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए जाए। अगर ये 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा के और साफ शफाफ इलेक्शन उनका रिजल्ट दे दे तो बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रहेगा, वरना फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई का इख्तियार रखता है। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन का टाइम दिया जिसके अंदर उन्हें इंटर पार्टी इलेक्शन करवाना होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसके खिलाफ अपील में जाती है या कोई और हिकमत अमली अपनाती है या इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाती है, इस सिलसिले में जो भी न्यूज़ होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। अब नाज़रीन दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन जो हो रहा है उसके अलावा उन्होंने जो हिकमत अमली बनाई है उसमें से जो बेहतरीन हिकमत अमली उन्होंने बनाई है वो लाहौर से है, क्योंकि लाहौर जो है नून लीग का गढ़ है। और आपने सुना होगा कि नवाज शरीफ साहब और मुख्तलिफ खबरें भी आ रही हैं कि शरीफ ख़ानदान जो है वो लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा, उन्हें डर है कि लाहौर से हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। इस हवाले से इमरान खान साहब ने बड़ी अहम हिकमत अमली बनाई है लाहौर के हवाले से। उसमें आपको पहले बताया था कि अहमद अवैस साहब जो वकील है उनको भी इलेक्शन लड़ने का कहा गया है और वो जो है मॉडल टाउन के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे अहमद अवैस साहब जो सीनियर वकील भी हैं। और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं तैयार हूँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काबिल समझेगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब के बारे में भी खबर आ चुकी है कि वो कैंट वाला जो साद रफीक साहब का हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और रबिया बाजवा साहबा जो कि इमरान खान साहब की एक सीनियर वकील है उनके बारे में इतला आता है कि वो ख्वाहिश रखती हैं कि मरियम नवाज साहबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। तो ये भी इस तरह की साथ एतजाज हसन का भी चाह रहे हैं इमरान खान और लतीफ़ खोसा का भी चाह रहे हैं कि वो खुद इलेक्शन लड़े। और उसके अलावा जो इससे बड़ी खबर है वो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का हल्का है उसमें इमरान खान सोच रहे हैं कि सनम जवेद खान को टिकट दिया जाए और सनम जवेद खान जो है वहाँ से मुकाबला करे। हालांकि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब है 2018 में भी वो नवाज शरीफ के खिलाफ यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी और अब भी उनकी ख्वाहिश है कि वो खुद यहाँ से यानी सनम जवेद की बजाय वो खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ें। उन्होंने बाकायदा जेल में से पैगाम भी भिजवाया है कि मैं जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ूंगी और नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगी। लेकिन इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि जो हमारे जैसे आपने देखा कि जो ख़वातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, सनम जवेद खान हैं, तैयबा राजा हैं और भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर हैं, कैद बंद की सुबत बर्दाश्त कर रही हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इन्हें समझते हैं कि ये हमारी असल वर्कर है जिन्हें आप कह सकते हो कि हीरो हैं। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो जिन्होंने कैद बंद की सुबत बर्दाश्त की हैं उनको रिवार्ड देना चाहिए और रिवार्ड देने के लिए वो चाह रहे हैं कि सनम जवेद जो है वो नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, क्योंकि इलेक्शन अगर सनम जवेद खान जीत जाती है तो मुस्लिम लीग नून तो ख़त्म है, लेकिन खाली सनम जवेद खान का नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी एक इतना बड़ा लीडर 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और लाहौर में से जो हज़ारों वोटों की लीड से जीतता रहा और एक वो जिसने आज तक कौंसिल का इलेक्शन भी नहीं लड़ा
الیکشن لڑنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، تو اب اگر وہ خالی الیکشن لڑنے کے لیے بھی آ جاتی ہیں تو شریف خاندان کے لیے یہ بھی بہت بڑی ایک قسم کی ذلت اور شرمندگی کا باعث ہوگی، اور اگر وہ ہرا دیتی ان الیکشن جیل میں سے بیٹھے ہوئے تو شریف خاندان تو پھر جو ہے لاہور میں نہیں کہیں بھی منہ دکھانے کا بھی نہیں رہنا، پہلے بھی ان کی حالات بہت خراب ہے۔ اب ناظرین جو ختیجہ شاہ کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ ختیجہ شاہ کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا، اب یہ کہاں سے ختیجہ شاہ کو الیکشن لڑوایا جائے گا کہ ان کے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور ان کے پاس 2 شہریت بھی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ختیجہ شاہ کہاں سے الیکشن لڑتی ہیں۔ اب آتے ہیں جی پرویز خٹک صاحب جو کے پی کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کے پی کے اندر ہے، جو پرو مسلم لیگ نون جو دا نیوز نے بھی جو سروے کروایا تھا اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف انہوں نے 69% دکھائی ہے، یعنی ان کے سروے کے مطابق بھی 70% پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اندر، باقی جو آزادانہ سروے ان میں تو 90% ہے۔ تو اب سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کے پی کے اندر خاص طور پہ جو پرویز خٹک صاحب کو لانچ کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین انہیں بنا کے دی گئی، وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب اس کی ناکامی کے بعد پرویز خٹک صاحب نے اور جو پرویز خٹک صاحب جنہوں نے پارٹی بنوائی تھی، اب انہوں نے ایک نیا پلان بنایا۔ پلان کیا بنایا؟ پلان یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے بہت سے ایسے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو کہ پرویز خٹک صاحب نے انہیں کہا تھا اور انہیں پیچھے سے بھی چابی بھی دی گئی تھی کہ پرویز خٹک کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، اب انہیں روک دیا گیا ہے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ شامل نہ ہوں، آپ پاکستان تحریک انصاف میں رہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں رہ کر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے بلے کے نشان پر الیکشن لڑے، کیونکہ کے پی کے اندر جو ووٹ پڑنا ہے وہ بلے کے نشان پر پڑنا ہے۔ تو اب ان کو کہا گیا کہ آپ پرویز خٹک صاحب سے شامل نہ ہوں اور بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں، اور بلے کے نشان پر کیونکہ ووٹ پڑنا ہے آپ الیکشن جیت جائیں گے۔ بلے کے نشان پر الیکشن جیتنے کے بعد جو ہیں آپ لوگ ایک پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنائیں اور وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ پھر آ کے حکومت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یعنی اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کے پی کے میں ہرانا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ۔ اب یہ پلان بنایا گیا اور اس کی خبر جو ہے عمران خان صاحب کو ان کے وکلا نے، شیر افضل مروت نے اور دوسرے لوگوں نے پہنچا دی ہے کہ خان صاحب جب ٹکٹ دینے ہیں تو اس حوالے سے آپ ذرا سوچ سمجھ کے ٹکٹ دیجیے گا، کیونکہ یہ والا پلان مکمل طور پہ بن چکا ہے۔ ناظرین جب ایک دفعہ فارورڈ بلاک بن جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں پھر وہ یہ سمجھتے ہیں چلو یہ 5 سال تو ہم حکومت کرتے ہیں، آگے دیکھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کے پاس یہ والی رپورٹ پہنچ چکی ہے کہ اس طرح کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو سازش بالکل بے نقاب ہو چکی ہے، یہی پرویز خٹک صاحب کا پلان ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا پلان اپنا بناتی ہے اور وہ کیا ان چہروں کو پہچان سکے گی کہ جو چہرے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کل کو دھوکہ دیں گے الیکشن جیتنے کے بعد، کیونکہ کے پی کے میں سوائے عمران خان کے ووٹ نہیں پڑنا کسی کو۔ پرویز خٹک صاحب اپنی جو نشست نشیرہ والی وہ بھی ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔